Like, subscribe, and get notified. Goans are so desperate for jobs that about 9,000 Goan youngsters have applied for 143 posts of home guards. The wages are less than or up to 500 rupees per day, which is less than what a manual laborer gets. They do not get 30 days salary and may get up to 15 days employment, which adds up to 7,500 rupees per month. While people are so desperate, BJP is selling jobs and CM is threatening to file a defamation. Women are pawning their gold to get jobs, AP Goa said. सकाळी फुडें तर आमी मानाय हाडले आनी ते काम चालू करून घेतले. मागीर न्यूज येयलो, एक 7:30-8 सुमार न्यूज येयलो. न्यूज येयला की आयज नाजाल्यार काल होमगार्ड्स हाची भरती जाल्या आनी हेजे अनाउन्समेंट जाले होमगार्ड्साची भरती जावपाची. 143 posts are vacant for homeguards. So we did a little research on that homeguard posts and we found that 9,000 people 140 वेकन्सी भरपाक 9,000 लोकांनी समज हे केला, ऍप्लिकेशनां केल्या. त्या नोकरेन तुम्ही पळोवंक वचत जाल्यार दिसाक 500 रुपया पडटा ते होमगार्ड. तेय ज्या दिसा त्यांनी काम केले त्या दिसा 500 रुपया त्या भुरग्याक मेळटले काम केले. ही जावन आसा परिस्थिती गोंयची. परिस्थिती इतली बेकार आसा की 9,000 लोक आर विलिंग टू टेक जॉब्स दॅट आर लायक पेइंग लेस देन अ लेबरर इन द मार्केट. भायलो पळय लेबरर येवन आमच्या मार्केटान मानाय उबो रावता तेका तो 1,000 रुपया तरी हे मानार करता आनी मागता. आणि आमचे पळय गोंयचे भुरगे आहा, आमचे तरणाटे आहा, ते 9,000 applicants are asking for a job which will pay them less than 500 rupees or about 500 rupees a day on an average, and not even confirm that they will get 30 days wages at the end of the month. 30 दिसांचे त्यांना वेजेस आख्खे मेळचे ना. म्हणजे त्यांना 15 दीस ड्युटीचेर आपयले जाल्यार 15 दीस इंटू 500 त्यांना तितलेच पैसे मेळटले. म्हणजे 7,500 ते जोडटले म्हयन्याचे. त्यावरून सुबेज ते तालिगांवचे आमचे पळय मानाय रावलेले असतात ते जोडटा. ही जावन आसा परिस्थिती जॉब्स हाची गोंयांत. लोक इतलो डेस्परेट जाल्लो आहा, दे आर लिटरली डेस्परेट. वाल्मिकी बाबान म्हणल्या त्या भाशेन कोणाची आम्ही आयकला एकल्या बायलेन तेजे चलयेचे काजाराक पळय दागिने हाडून तयार केलेले, ते दागिने विकले आणि कोणाक पयशे दिले आनी जॉब घेतले. तांकां बावड्यांक जॉब मेळले तरी विकते जॉब तेणी घेतला आनी तांकां मेळना जॉब. म्हणून ते भायर सरोन ते म्हणटा बाबा आमचे आसो आमकां जॉब मेळला, आमकां ते पयशे आमी दागिने हिंगा दवरले ते शिटी कडेन ते वचून काडूंक जाय. जॉब मेळले आमकां ते दागिने काडूंक मेळटले. चलयेचें लग्न आमी 2 वर्सांनी करतले आनी आमी फुडें सरतले. आमकां हितून पडपाचें नाका. बट दिस इज द डेस्परेशन अँड द बीजेपी हॅज द ब्लडी ऑडॅसिटी टू सेल दीज जॉब्स. श्रुती प्रभुगांवकर हूज अ बीजेपी प्रवक्ता, हेणी ही जॉबां इकल्या. ते इन्व्हेस्टिगेशन करून सोडपाक हो प्रमोद सावंताक कितें पडला की माझे नाव कोण पिड्यार करता आनी अरे तुझे नाव इतले तुका प्रॉब्लेम आले तर सीएमाच्या खुर्चीर बसो नाका. Watch on Herald TV.